శివయ్య మేలుకొల్పుతున్నారు మేలుకో ఎదురు చూస్తున్నారు మేలు గణపయ్య పక్కనున్న శివయ్య మేలుకొల్పుతున్నారు మేలుకో ఎదురు చూస్తున్నారు మేలు ब्रह्म कर्म समारोह ओम भो ओम वह ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तवः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरे निपत्व देवस्यमहे धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भोज्योति रसोंतु ब्रह्म भूर्भुव स्वः नमस्कार చేసుకొని మమ అనుకోండి ఈ పంచపాత్ర పక్కకు పెట్టి ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి సమర్పయామి శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి ओम उपैकमां देवतकः कीर्तिश्च वर्णासः प्रादुर्भूतोऽस्मिराष्टेष्टं कीर्तिमृत्यं ददातु श्री गौरी परमेश्वरस्यं सुप्रमण्य कीर्ते कृष्णापुरेताकं पुष्पं समर्पयामि चन्द्रद्वारां च पुष्टां कालाय नमः ओं कृपानिधये नमः ओं भीमाय नमः ओं परशुहस्ताय नमः ओं मृगपालये नमः ओं जटाधराय नमः ओं कैलासवासिने नमः ओं कवचने नमः ओं कठोराय नमः ओं त्रिपुरान्तकाय नमः वृषांकाय नमः वृषभारूढाय नमः ओं भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः ओं सामप्रियाय नमः ओं स्वरमयाय नमः ओं त्रैमूर्तये नमः ओं अनीश्वराय नमः ओं सर्वज्ञाय नमः ओं परमात्मने नमः ओं सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ओं अभिषेकाय नमः ओं यज्ञमयाय नमः ओं सोमाय नमः ओं सदाशिवाय नमः ओं विश्वेश्वराय नमः ओं वीरभद्राय नमः ओं गणानाथाय नमः प्रजापतये नमः हिरण्यरेतसे नमः ओं हिरण्यरेतसे नमः ओं दुर्दर्शाय नमः ओं गिरीशाय नमः ओं गिरिशाय नमः ओं अनगाय नमः ओं भुजंगभूषणाय नमः ओं भर्गाय नमः ओं गिरिधन्वने नमः ओं गिरिप्रियाय नमः ओं वृद्धवास्ये नमः ओं पुराराते नमः ओं भगवते नमः ओं प्रमदादिपाय नमः ओं मृत्युंजयाय नमः ओं सूक्ष्मतरवे नमः ओं जगन्नाथ विजयते नमः नामानि वक्त्वा अभिवदन्ते लक्ष्मी राष्ट्रस्तया मुखेदया मातरं पूजामहे संतोषेरस्तु समस्त मंगलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमंगलानि भवन्तु और చూపించి తర్వాత శ్రీ గౌరీ పరమేశ్వర స్వామి దేవతాయ నమః ఆనంద కర్పూర మంగళ నీరాజనం దర్శయామి నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి నమస్కారోమి అలా తీసుకోండి
गौरी माता की जय।